الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلم مقبول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب ودوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت طلاء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بديهاجا
وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرا واستضيئوا بجمال فوق في الأصل تفرع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بزاد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصره العاد إذا حبانا بوجودي الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا يا نور العين بك إن بك نسعد جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جود وبلغ كل ما قصد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا والدينا
ربي بلغنا بجاهي في جواري غير مقعد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تمشى أشرف الرسل محمد وسلام مستبير كل حين يتجدد طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا للينا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Salajengipun saderengipun mangke Al Habib Sholeh bin Yahya memberikan tausiah dalam rangka safari dakwah pada malam hari ini di Majelis Atas Angin Pondok Pesantren An-Nihayah Margo Mliokerek. Terlebih dahulu acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sahibul Ma'had Al-Mukarram Robo Kiai Muhammad Ali Mansur. Kepada yang terhormat Robo Kiai Muhammad Ali Mansur kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sadatal kurama wal afadil, nahussu ila al-habib Sholeh bin Yahya Maula Tawilah Al-Yamani, niki muallim fi Darul Mustafa Yaman. Jadi guru pengajar teng Darul Mustafa Yaman, pimpinan Habib Umar bin Hafid. Penso menika ponakanipun. Al-Mukarram Akhinal Karim Al-Alim Haji Rastono, niki Akhinal niki mutarojim li jamil kalamil Habib. Sedaya para jamaah masih tasangin ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah, muga sareng-sareng kita muji syukur teng dalam Allah Subhanahu wa taala. Dinipun napa dalu niki istimewa. Majelis kita karawan salah satu dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah yang tidak terhingga malam ini kula jenengan ditamoni didugeni dzurriyyah Kanjeng Nabi. Mboten enten sing diarep-arep, mugi-mugi karawan panjenenganipun saged beto berkah kangge majelis menika. Amin Allahumma amin. Hadi jamaah iki jamaah majelis atas angin. Hadi min majalisi an-nihayah, majelis atas angin ismuhu. Ya, atas angin. Bokori. Mugi-mugi mawon sepidah malih barokah karawanipun sedaya hajat-hajat kita ingkang sae-sae ingkang terkhusus, mugi-mugi kita keberkahan saged nderek-nderekaken tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbi fangfa'na bibar katihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatim minal fitani. Niku dongane, makane nek ketemu durya Kanjeng Nabi gak ono sing dijalu. Robbi bang fangfa nabi barhati, mugi-mugi saged angsal pikatuk manfaat sangga keberkah kesaenan para habaib, para durya Kanjeng Nabi, para ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kaping kalipun sallallahu salam sareng-sareng kita aturaken dan tunjukkan itu Nabi aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa wahidun min dzurriyyatin nabi kasura tabassamuhu tabassam. Jadi wa tabassam alamatu ahli jannah, alamatu ahli jannah. Wis mugi-mugi mawon kula njenengan iso gandul-gandul ngoten nggih. Wis pokoke ngoten iki sing digoleki gandul-gandulan paling penak. Pun Pak Bis bayar dhewe ora patek duwe dhuwit. Nek gandul insyaallah gampang, orang bayar tapi teko nggon. Niki sing kita karepaken mugi-mugi kehadiran Al-Habib ini sepidah malih merupakan sebuah bukti bahwa majelis kita muga-muga termasuk majelis yang dicintai oleh Rasulullah, masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mangke monggo sareng-sareng kita bidhangetaken napa dawuh-dawuhipun, mengke badhe dipun terjemahkan dening sedherek kawula Bapak Haji Rastono dipun tepangaken piyantune ganteng, cilik tapi ganteng. Niki mutarajim. Ati isma'u ma yaqul Al-Habib Sholeh bin Yahya fi hadzal lailah litantafi'a bihi wa bi ulumihi fit dharain. Amin. Nggih, cekap pangaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi sepidah malih pertemuan iki beto berkah. Amin Allahumma. Berkah dunia, berkah akhirat. Amin Allahumma. Sing ngaji ilmune tambah manfaat. Amin Allahumma. Sing golek dik rezekine tambah barokah. Amin Allahumma. Barokah anak putune. Amin Allahumma. Barokah keluargane. Amin Allahumma. Barokah dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Matur nuwun, kula akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan oleh Sahibul Ma'had Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Ali Mansur. Kepadanya kami sampaikan banyak terima kasih.
Hadirin sekalian yang berbahagia, langsung saja pada malam hari ini mari kita ikuti bersama tausiah safari dakwah oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Soleh bin Yahya Maula Dawilah Yaman Al-Yamani yang nantinya juga akan diterjemahkan oleh beliau Bapak Kiai Rastono. Mari apa yang kita ikuti bersama malam hari ini semoga bisa menjadi keberkahan dan menjadi wasilah untuk bekal hidup kita ke depan menjadi lebih baik. Amin. Allahumma amin. Ujuk dumateng panjenenganipun kalih kasumagaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi basiti rahmatihi wa fadlihi wa judihi ala khalqihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah bersifat Maha dermawan, Maha memberi, Maha utama. Nashhadu annaka Allahu khaliquna wa mujidina minal adam. Kita bersaksi bahwa Allah Ta'ala adalah yang mewujudkan kita semua dari tidak ada menjadi ada. Wasatta alaina ni'am. Dan Allah Ta'ala memberikan atau membeberkan nikmatnya. Akramtana bi ni'matil Islam. Apalagi ditambah kita dimuliakan dengan nikmatnya agama Islam. Akramtana bi an ja'altana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ditambah lagi pula kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga selawat salam tansah terhatur dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala man bihi rafa'ta maqamana faj'altana khaira ummatin ukhrijat lin-nasi bi barakati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, angkatlah derajat kami menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi al-athhar. Dan semoga pula terlimpahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina tahartahum minal adnas. Yang keluarga Nabi Muhammad dibersihkan dari beberapa kotoran-kotoran maksiat. Wa ala ashabikal akhyar. Dan semoga salawat salam juga terlimpahkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang menjadi orang pilihan. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga juga terlimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, jejak Nabi sahabat, jejak para sahabat ila yaumil qiyamah. Wa anna wa ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita juga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat barokah apa yang diberikan kepada Allah taala, kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat. Semoga kita juga mendapat. Amin Allahumma amin. اجتمعنا وإياكم في هذا المعهد المبارك. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pondok pesantren yang sangat membawa berkah ini. في هذا المجلس المبارك. Di majelis atau majelis itu tempat perdudukan ini ya, majelis itu yang membawa barokah juga. اجتمعنا لماذا؟ Untuk apa kita dikumpulkan di sini? لنعظم ما عظم الله. Kita akan mengagungkan apa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. مجالس أماكن العلم عظمها الله. Majelis
yang di situ ditempati untuk mencari ilmu adalah majelis yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. مجالس الذكر عظمها الله. Majelis zikir juga akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهي علامة على تقوى قلوبنا. Semua ini adalah alamat atau tanda bahwa hati kita adalah hati yang tunduk kepada Allah. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Barang siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk mengagung-agungkan suatu perkara. نحضر في هذا المجلس. Kita datang sowan kepada panjenengan di majelis ini محبة للعلم. karena dorongan cinta kita kepada ilmu. يقول سيدنا محمد Allahumma sholli alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuhaken, كن عالما jadilah kamu menjadi orang yang alim أو متعلما atau menjadi orang yang belajar أو محبا atau orang yang menjadi orang yang mencintai ilmu. ولا تكن الرابعة فتاه لك. Jangan sampai menjadi gelombang orang yang nomor 4, tidak punya ilmu, tidak mau belajar, tidak mencintai ilmu lagi, maka kalian semua akan menjadi orang yang rusak. فنحن في هذا المجلس إما عالم موجود Mungkin saja yang hadir di majelis ini ada seorang yang alim, أو متعلم atau yang hadir di majelis ini seorang santri, أو محبا. atau orang yang mencintai ilmu. ما يوجد عندنا الصنف الرابع. Ya. الصنف الرابع لا يوجد في هذا المجلس. الذي هو لا يحب لا يوجد. Bagaimana kalau di antara kita ini ada yang tidak mencintai, tidak alim, tidak mau belajar dan tidak mencintai ilmu, terus nasibnya bagaimana gitu? صلوا على سيدنا محمد. Allahumma sholli alaihi. Maka bersolawatlah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بالصلاة عليه يطيب المجلس. Dengan bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad, maka يطيب يعني يكون طيب المجلس. maka majelis dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masjid ini akan menjadi majelis yang indah, majelis yang bagus. بذكر الصالحين تنزل الرحمة. Dengan menyebut asma-asma atau perilaku orang-orang yang dulu akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. فكيف بسيد الصالحين سيدنا محمد. Allahumma sholli alaihi. Kita mau menyebut-nyebut atau mau menceritakan karakter orang yang soleh aja, kita akan keturunan rahmat, akan dituruni rahmat oleh Allah. Bagaimana kalau yang kita sebut-sebut adalah Sayyidul, yang itu Nabi Muhammad SAW? Mungkin rahmatnya atau pasti akan lebih banyak. هذا اجتمعنا هنا نكثر السواد يعني نكثر سواد العلم، نكثر عدد طلاب العلم. Kita berkumpul di sini karena kita mengharapkan untuk tersebarnya suatu ilmu. قال نبينا محمد Allahumma sholli alaihi. من كثر سواد قوم فهو منهم. Man kasara. سواد قوم يعني أنا مشيت مع طلاب العلم أكون معهم. Barang siapa yang memperbanyak pembicaraan kepada ahli ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. صلوا على سيدنا محمد. Allahumma sholli alaihi. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة. Kata Nabi Muhammad SAW, dunia ini adalah tempat yang dilaknat. الدنيا ملعونة إلا عالما. Kecuali yang tidak dibenci, yang tidak dilaknat adalah nomor 1 orang alim. إلا ذكر الله.
Ila dzikra aliman. الأول. Nomor satu adalah orang yang alim tidak dibenci Allah, zikir tidak dibenci Allah. إلا ذكر الله أو عالما أو متعلما. Ini ada 3 karakter yang tidak dibenci Allah, ada 3. Pertama alim, orang alim, orang yang sering berzikir kepada Allah, dan orang yang mau mempelajari ilmu agama. اللهم صل على سيدنا محمد. Allahumma sholli alaih. ما شاء الله اجتمعنا في هذا المعهد معهد النهاية. Masya Allah, kita bersyukur kita dikumpulkan di pondok pesantren yang namanya An-Nihayah. لا يؤمن يقولون المؤمن ورد في الحديث المؤمن لا يشبع من خير يريد خير مجلس كما مكان مجلس. Nah, dikatakan bahwa orang yang mempunyai iman yang membara itu dia tidak akan puas dengan kebaikan, ingin mendapatkan kebaikan terus, المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة. Orang mukmin tidak akan puas dengan datangnya banyak-banyak kebaikan sehingga dia sampai ke titik puncak, yaitu adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. فهذا مجلس النهاية يكون المنتهى إلى الجنة. Amin. Majelis ini didoakan oleh Habib. Majelis An-Nihayah adalah semoga menjadi majelis. لا معهد النهاية. Ma'had An-Nihayah. أيوه. Didoakan oleh Habib, majelis ini adalah menjadi puncak Nihayah. An-Nihayah itu di puncak. معهد النهاية. Ya. يكون منتهانا إلى الجنة. Akan membawa kita ke titik terakhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. أرواح. والمجلس اسمه فوق السحاب. Jenengan napa niku pirane mawon. Asma ini majelis adalah fauqarih, majelis atas angin. إن شاء الله تكون أرواحنا تصعد إلى أعلى المقامات. Masya Allah, didoakan oleh Habib semoga kita ini juga bisa naik ke puncak, naik terus saya naik. أرواح الصالحين الأولياء ترتفع ليس إلى الريح إلى السماوات أعلى ترتفع إلى قرب ربها سبحانه Masya وتعالى. Allah. Jadi seorang yang menjadi solihin atau katakanlah orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah itu naiknya ini tidak naik lewat tangga tuk tidak, tapi naiknya lewat angin, lewat hawa ila qurbi Allah taala, sehingga akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. آمين. الله يجعل أرواحنا. Amin. هناك قصة تبين مكانة العلم. Di sini banyak-banyak disebutkan cerita-cerita tentang keterangan-keterangan masalah ilmu. وهذه قصة ليست بالخيال وقعت. Nah, ini Habib akan menceritakan. Cerita ini tidak cerita khayalan, tapi cerita nyata. رجل في الشام اسمه عبد الرحمن ملقب الحفار. Di daerah Sam itu kalau nggak salah Syria sekarang itu ya. Di Syria itu ada orang yang namanya Abdurrahman Al-Khafar. Al-Khafar mutarodif kali makna nabasha, tukang keduk, tukang gali. وظيفته هذه حفر. Nah, jadi kesehariannya itu dia punya kebiasaan menggali kubur. هذا عبد الرحمن كان من الصالحين. Sehingga Abdurrahman yang jadi tukang kubur, asalnya jadi tukang gali kubur ini nantinya itu akan menjadi orang yang soleh. يوم من الأيام كانت وظيفته الناس يأتوا إليه رجال نساء يطلبوا منه أن يحفر القبور. Nah, suatu ketika Abdurrahman ini tadi didatangi banyak orang untuk menggali kubur ini tadi. يوم من الأيام جاءته امرأة كبيرة في السن. Suatu hari ini ada seorang perempuan yang umurnya sudah tua, ini datang kepada Abdurrahman Al-Khafar ini tadi. طلبت منه أن يحفر قبر.
Dia menginginkan supaya dikedukkan satu kubur. فهو حفر قبرا. Maka Abdurrahman melaksanakan tugas, dia mengeduk kubur. فعندما حفر القبر بعد وقت من الزمن جاءوا بالجنازة. Nah, setelah beberapa jam, ini yang minta dikubur itu bukan orangnya tadi, tapi setelah beberapa saat, beberapa jam, ada orang yang memikul jenazah datang ke kuburan itu tadi. وكان عبد الرحمن يكون تحت القبر ويستلم وظيفته، يستلم الميت ويضعه. هذه وظيفة عبد الرحمن. Lah, pekerjaan Abdurrahman di samping menggali kubur, ini nek jenengan takziah ngoten nggih. Kubur dipikul ngoten niku, terus Abdurrahman iki tukang nampani mayit. Sak sampunipun dipun tampani, terus diselehake teng gene kuburan niku. Niki pekerjaane Abdurrahman. على العادة نزل ليستلم الميت ليضعه في القبر، فعندما حمل الميت يريد أن يوضعه في القبر رأى القبر اتسع ما شاء الله وريحة طيبة ما شاء الله وأزهار ما شاء الله كمثل الجنة. ما شاء الله. Jadi setelah Abdurrahman ini menaruh mayat itu tadi, dia melihat dengan mata kepala bahwa kubur itu menjadi lebar, baunya menjadi wangi, dan dilihat pula di situ ada rerimbunan pohon-pohonan seperti hawa-hawa surga. لم يستطع أن يتحمل، خلاص أغمي عليه. Sehingga Abdurrahman ini melihat keadaan yang semacam itu, saking kagetnya Abdurrahman ini semaput. Ini kisah nyata loh ini. Kata Habib kisah nyata. الناس أخرجوه من القبر عبد الرحمن. Dan yang lainnya peziarah-peziarah itu mengangkat Abdurrahman dari kubur yang itu tadi, semaput itu tadi diangkat keluar dari lubang kubur itu tadi. وبقية الناس أكملوا الدفن. Sehingga yang menyempurnakan sing nguruki ini Pak, sing nguruki niki mboten Abdurrahman, dadi peziarah sanes, tahun pelayat sanes, ngoten. بعد أن أفاق يريد الناس ذهبوا. Setelah Abdurrahman sadar, yang bae itu cengak-cengok lho kok wis gak ana wong, ngoten. Dadi tiyang niku mun bubar sedaya. يريد يسأل من صاحب هذا القبر لا يعرف. Terus Abdurrahman niku yang mbak itu dia bertanya-tanya, jenazah ini itu keluarganya siapa gitu. لا يعرف الناس ذهبوا. Tidak tahu lagi karena orang-orang sudah pergi semua gitu. مرت سنوات. Sehingga berlalu beberapa tahun. سنوات يعني سنين كم سنوات 5 سنة 6. Sehingga berlalu beberapa tahun, mungkin 1 tahun atau 2 tahun, ini enggak disebutkan pasti tahunnya itu beberapa tahun, tapi berlalu itu mungkin 2 tahun atau 3 tahun. بعد سنوات تأتي له امرأة وتقول له احفر قبرا. Masya Allah. Setelah beberapa tahun, orang perempuan tadi itu datang lagi meminta kepada Abdurrahman untuk menggalikan kubur lagi. هو يحفر، يأتوا رجال نساء كلهم يطلبون منه أن يحفر. Oh gitu. Akhirnya si Abdurrahman ini tadi juga mengiyakan atas permintaan orang ini tadi, orang perempuan ini tadi, ya dia tuh menggali kubur seperti kebiasaan. فحفر القبر على العادة. Dia tuh menggali kubur seperti kebiasaan. وأتى لكي عادته يحمل القبر ويضعه في اللحد. جاءوا بالجنازة. Terus diteruskan, ada jenazah lagi datang. Seperti kebiasaan Abdurrahman tadi, jenazah ini ditampani Pak, terus ditaruh lagi di liang lahat. يريد أن يستلم القبر الميت ويضعه في القبر، اتسع القبر. ما شاء الله. كأنه رائحة زينة وكأنه جنة مثل الجنة. Jadi seperti yang terjadi pertama tadi lagi, seorang ibu ini tadi ya, seperti yang terjadi pertama, setelah mayit itu ditaruh di kubur, maka kubur itu menjadi lebar, baunya menjadi wangi, dan pemandangannya seperti pemandangan surga. Masya Allah. ولكن هذه المرة لم يغمى عليه، تقوى.
ما أغمي عليه يعني صبر تحمل. As-sabar al-mar'ah هو عبد الرحمن لم يغمى عليه. Tapi Abdurrahman tidak seperti yang pertama tadi. Abdurrahman ini tidak semaput, Pak, masih kuat. Nah, gitu. أكمل الحفر أكمل الدفن. Sehingga diselesaikan kuburan ini, diuruk, diselesaikan sampai selesai. سأل الناس من فاميلي هذا ميت. Terus Abdurrahman ini sempat bertanya kepada seseorang, siapa yang mempunyai keluarga si mayat ini? قالوا له مرأة بعيد هناك تنظر من بعيد يا لم تحضر. قالوا هذه فاميلي هذا القبر. Sehingga orang-orang itu yang kenal itu menyebutkan rumahnya jauh dari sini, kira-kira ya ke sana atau ke mana itu, pokoknya daerah sana gitu loh rumahnya gitu. قبل أن تذهب لحقها عبد الرحمن. Nah, sebelum orang ini itu hilang dari pandangan, Abdurrahman ini tadi mengikuti perjalanannya dari belakang. قال لها ما يقرب لك هذا صاحب القبر. Terus Abdurrahman bertanya kepada perempuan ini tadi, siapa yang mempunyai keluarga yang baru saya makamkan tadi itu siapa? قالت هذا ولدي. Masya Allah. Ini. Terus ibu yang tua tadi menyebutkan yang mati adalah anak saya. قال لها ماذا كان يعمل. Terus Abdurrahman bertanya, Bu, pendamelane putrane jenengan niki napa? قالت له أنا لا أريد أتكلم لأنني حزينة قبل سنوات مات ولد والآن ولد آخر. Sehingga si ibu ini tadi tidak kuasa untuk menjawab karena menanggung susah yang sangat. Yang pertama anaknya meninggal, terus yang berikutnya belum beberapa tahun aja anak yang kedua meninggal lagi. قال عجيب أنت الذي جئت قبل سنوات وطلبت مني أن أحفر قبر نفس أنت هل أنت الذي جئت لي جئتيني أول. Sehingga Abdurrahman itu bertanya kepada ibu ini tadi, wah antik Bu, antik. Terus putrane jenengan, terus keluargane jenengan niki apa yang diperbuat? قال لها قبور أولادك أنا عجيب عندما أضعهم أراهم مثل الجنة يتسع عجيب أولادك. Terus Abdurrahman ini tadi menyebutkan atau menuturkan kepada ibu ini tadi, putrane jenengan itu Bu, anak panjenengan Bu ini adalah anak yang antik, anak yang hebat. Begitu saya menaruh anak panjenengan ke lahat, aku melihat pemandangan yang sangat indah seperti surga, kuburan yang menjadi lebar dan bau yang sangat wangi. قالت الأول قال ما عملهم ماذا يعملون. Terus Abdurrahman ini tadi bertanya kepada ibunya, jane ngonten pendamelane putrane jenengan niku napa to Bu? Ngoten. قالت الأول كان طالب علم. Yang pertama, anak saya yang meninggal pertama ini dia dulu seorang santri, orang yang belajar mencari ilmu. والثاني كان نجار. Yang kedua, anak saya yang meninggal kedua ini dia itu pekerjaannya tukang. ولكن خدمة ونفقة للأول هذا النجار كله خدمة ونفقة هو يقوم بالخدمة والنفقة. Masya Allah. Tetapi hasil dari pekerjaannya tukang batu, tukang kayu ya. Hasil dari pekerjaannya ini tadi dipakai nyekolahkan ongkos buat yang pertama tadi, yang meninggal pertama tadi. Allah أعطى هدية لطالب علم ولمن ينفق عليه ويقوم بخدمته. Masya Allah. Sehingga Allah Ta'ala memuliakan, memberi hadiah spesial kepada orang yang mau mencari ilmu dan mau membiayai orang yang mencari ilmu. عبد الرحمن بعد ذلك ذهب إلى المسجد في معهد مباشرة، ذهب إلى المسجد وقال للعلماء أريد أطلب العلم. Sehingga setelah kejadian itu Abdurrahman tidak pikir panjang, dia langsung pergi ke masjid. Yang masjid itu diasuh oleh seorang alim dan dia ingin belajar kepada orang alim itu tadi. قال له كيف عجيب أنت كيف تطلب علم أنت كبير. Kiainya itu gumun, kalian jenengan pun tuwek kok mesti sinau lah napa le Mbah. Ngoten cara jawane. قال أنا واجب أطلب علم. Nah, terus sehingga
diterangkan bahwa kewajiban mencari ilmu itu sampai orang tua pun masih wajib mencari ilmu. قالوا له لماذا؟ Karena apa kok orang tua masih diwajibkan mencari ilmu? فقال لهم الذي رآه في القبر ما الذي رآه. Oh gitu. Terus Abdurrahman ini menceritakan apa yang mendorong kamu kok kepengen nyantri. Terus dia itu menceritakan tentang tadi keadaan yang dikubur tadi itu. فلذلك العلماء قالوا ما في مشكلة أطلب العلم. Dari keterangan itu tadi Abdurrahman ini dikasih wis gak apa-apa wis tuwek-tuwek lah ayo sinau ngoten cara Jawane. واجتهد في طلب العلم اجتهد. Bahkan Abdurrahman ini orang yang sudah tua begini justru malah semangat gigih mencari ilmu. اجتهد حتى صار عالما. Masya Allah. Sehingga perjuangannya itu membuahkan hasil. Abdurrahman ini menjadi orang yang alim. وجعل أولاده يطلبون العلم. Enggak itu aja, anak-anaknya juga menjadi orang yang alim. وأحفاده أحفاده كلهم أغلبهم علماء. Sehingga dari yang perempuan banyak yang hafidhoh, dari yang laki-laki banyak yang hafid, atau dan yang lain-lainnya ini banyak yang menjadi orang kiai, orang alim. إلى الآن موجودة قبيلة آل حفار. إذا ذهبت الشام سموه آل حفار. كلهم علماء ببركة جدهم الأول. Masya Allah. Sehingga jenengan kepengen buktekno sakniki bisa datang ke Syria. Di situ ada. Jadi Bani Khafar. Jadi kiai ini nanti namanya siapa? Al-Khafar. Pak Nyai ini namanya siapa? Al-Khafar. Sehingga seakan-akan menjadi qabilah. إلى الآن حفاده أبو القاسم الحفار. Sehingga yang sangat terkenal sekarang itu mungkin namanya Abu Qasim Al-Khafar. Khafar tukang keduk nih walau Pak. هذا لقب جدهم الأول. Nah ini wadanan nih lakop ini tadi itu adalah miliknya miliknya mbah-mbahnya dulu yaitu Abdurrahman Al-Khafar. هذا جزاء طلاب العلم في الدنيا وفي الآخرة. Inilah pembalasan orang yang mau mencari ilmu, balasannya kontan di dunia dan nanti bisa juga diambil di akhirat. والآخرة ثواب كبير من الله. Masya Allah, kalau di akhirat itu pahalanya tambah lebih banyak, lebih gede, pokoknya lebih-lebih. وكانوا الصالحون يهتمون بالعلم وطلاب العلم والعلماء. Makanya itu orang-orang yang soleh itu mementingkan kepentingannya itu adalah berkisar kepada ilmu. Mungkin itu dia belajar atau mungkin dia itu mengajar atau dan lain sebagainya. Pokoknya di sekitar masalah ilmu. ونبينا محمد Allahumma sholli alaihi يقول صنفين من الناس إذا صلحوا صلح الناس. Nabi berkata ada صنفين من الناس. صنفين يعني نوعين من الناس إذا صلحوا الناس كلهم يكونوا صالحين. Nabi berkata ada dua golongan manusia. Kalau orang dua ini baik, maka manusia lainnya pun akan menjadi baik. من هم الصنفين؟ Siapa orang yang kedua itu tadi? من هم الصنفين إذا صلحوا صلح الناس كلهم صالحين. Siapa? Ditanyakan lagi kepada oleh Habibnya. Jajal sapa? Wong loro iki anggere apik, liyane apik kabeh iki wong sing model piye? كلهم صالحين. Semuanya akan jadi baik. Siapa itu? قال نبينا محمد Allahumma sholli alaihi. العلماء Nomor satu adalah العلماء والحكام. Nah, ini dua ini ya yang akan menjadikan orang baik seluruh Indonesia atau seluruh Kerek. Ini kalau ulamanya baik, hukama pemerintahnya baik. Alhamdulillah huna mawjud ulama hukam muta'awinin. Alhamdulillah ini majelis ya wonten kiyaine, nggih wonten perangkate. Fal qaryah kullum masyaallah alama ala salahiha. Amin. Maka desa ini adalah desa yang benar-benar dianggap luar biasa, perkumpulan orang-orang baik.
Allah yuslihul qulub wa yuslihna. Amin. Semoga Allah memberikan kebaikan hati kita dan memberikan kepada kita kebaikan semuanya. Alhamdulillah. Nata'awan. Hada ta'awun. Allah ya'muruna bit-ta'awun. Makanya itu kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala karena kita itu bisa saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka di Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berbuat tolong menolonglah kalian semua dalam masalah kebaikan. Ini ditafsiri ayat thariqun ilal jannah, yaitu jalan yang menuju surga, dan takwa, takut kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong masalah tukaran, masalah dosa yang ampun sampean tulungi. Wa hada min al-fi'l al-khair. Dan ini semua adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang mempunyai nilai baik. Yaqulullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, kamu sering-seringlah atau apa itu terus meneruslah, fi'il mudhari' itu gitu. Kamu waf'alul khair. Waf'alul khair. Oh, perintah amar tadi. Maka berbuatlah kamu perbuatan yang baik, maka kamu nanti akan menjadi orang yang berjaya, tuflihun, berjaya. Lam yaqul waf'al, yaqul jama'a waf'alu. Kata-katanya itu waf'alu, tidak uf'ul, tidak. Berbuatlah kalian semua kebaikan, berarti banyak membuat kebaikan, maka kamu nanti akan menjadi orang yang berjaya. Waf'alul khair min نتيجة فعل الخير نكون نفلح نكون من الفالحين في الدنيا وفي الآخرة. Jadi perbuatan baik itu akan natijah memberikan pertolongan kita untuk menjadi orang yang bejo dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala نحن نشجع العلماء نشجع طلاب العلم ولو بالكلمة الطيبة. نشجع يعني تشجيع شجعها شجعوا Allah Ta'ala kita atau memberikan diri untuk nusajja ya. شجع طلاب العلم والعلماء. Kita itu harus bersemangat, harus berani untuk mengambil bagian menjadi seorang ulama atau menjadi seorang santri. Man jahaza يقول نبينا محمد اللهم صل عليه من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهل بيته فقد غزا. غزا يعني غزوة. نعم. أنا لا أستطيع أجاهد في سبيل الله. نعم. لكن أنا أجهز غازي. أعطيه. Ya. Barang siapa yang mempersiapkan dirinya untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka ini diibaratkan menjadi orang yang berjihad fisabilillah. Jadi jihadnya panjenengan sedaya niki mencari ilmu. Hadhihi al-majalis tanzul fiha ar-rahmat. Maka insyaallah doa Habib, majelis ini semoga aja diturunkan Allah Ta'ala banyak-banyak rahmatnya. Bi majalis al-khair fi hadhihi al-qaryah Allah yarfa'ul bala. Masya Allah. Kalau di suatu desa, di situ ada majelis kebaikan atau istilahnya itu pengajian gitu ya. Allah Ta'ala akan mengangkat atau menghindarkan bala yang akan diturunkan di desa itu tadi. Yaqul Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi fil hadits al-Qudsi. Al-Qudsi yani kalam Allah. Nabi Muhammad menyampaikan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah dawuh dari Allah Ta'ala, tapi yang menyampaikan langsung itu Nabi Muhammad. Ada perbedaannya. Kalau hadis qudsi itu Nabi Muhammad itu tidak ingat. Begini hadis qudsi. Tapi kalau hadis nabawi, Nabi Muhammad itu wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaqul inna Allah la yahim yurid an yanzul bala ala ahli qaryah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah Ta'ala, ini hadis qudsi ya.
Nabi Muhammad menyampaikan dawai Allah Subhanahu wa taala, jika Allah taala akan menurunkan suatu bala kepada satu desa, yurid, lam yunzil yurid. Jika Allah taala menginginkan bala, tidak menurunkan ya. Jika Allah taala menginginkan bala di suatu desa, fayanzur Allah yanzur. Maka Allah taala akan memperhatikan orangnya. Fayanzur ila al-mutahabbina fi. Maka dilihat di suatu desa itu apakah masih ada kasih sayang di desa itu? Wa ummar biyuti bidzikrillah. Ataupun masihkah ada di rumahnya itu diramaikan dengan zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala? Wal mustaghfirin bil ashar. Apakah juga ada orang yang meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bisababihim Allah yarfa'al bala. Kalau ini semuanya ada, maka Allah taala akan menghilangkan bala itu dari itu desa. Nahnu fi hadzal majlis mutahabbina fillah. Ini majelis semoga adalah majelis yang saling mencintai atas nama Allah. Wa nahnu fi hadzal majlis na'mur bait min buyutillah wa hadha majlis wa hadha ma'had wa kullaha na'mur al-amakin al-khaira na'murha bi dzikrillah. Jadi yang dinamakan meramaikan atau mensyiarkan agamanya Allah itu tidak hanya di masjid saja. Mungkin di ma'had kita bisa memeriahkan syiar-syiar Allah, atau mungkin di masjid, atau mungkin di rumah. Allah yarfa'al bala. Amin. Bihadhil asbab Allah yarfa'al bala. Semoga sebab adanya terwujudnya majelis zikir ini, majelis pengajian ini, Allah taala mengangkat bala dari kita. Amin Allahumma amin. والرحمات تكون كبيرة عند الاجتماع. عندما يجتمع المسلمون تكون الرحمة من الله كبير. Ketika di suatu tempat ada perkumpulan orang mukmin, maka Allah taala akan menurunkan rahmat. لماذا الله أمرنا أن نجتمع 5 مرات في الصلوات 5؟ لماذا؟ Karena apa? Ini pertanyaan Habib ya. Sebabnya apa? Uang kok satu harinya itu diperintahkan untuk melakukan sholat 5 kali. لماذا الله أمرنا أن نجتمع اجتماع كبير يوم الجمعة؟ Dan karena apa? Sebabnya apa? Allah Ta'ala kok mengutus kita itu supaya berkumpul di hari Jumat dengan perkumpulan yang sangat besar dan sangat banyak. لماذا الله أمرنا أن نجتمع اجتماع أكبر في عرفات؟ Dan karena apa? Arafah haji. Dan karena apa? Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang haji di Arafah. لماذا الله لا يجعل أنا منفرد أذهب إلى عرفة منفرد ما في زحمة؟ لماذا كلنا في يوم واحد في مكان واحد زحمة؟ لماذا؟ Nah, ini antik ini ya. Kenapa di Arafah yang orang datang begitu banyak ketika haji wukuf itu ya? Kenapa kok tidak ada kemacetan itu kenapa? زحمة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى واجب أن نجتمع في مكان واحد. Bisa ada. لماذا؟ واجتماعنا في مكان واحد مشقة. Karena apa? Ditanyakan juga mergane apa kok cara mono berkumpul di satu ini juga kok ya masih cukup itu loh, padahal mesti ini kan ya berat lah. Desek-desekan ini kan apa? لماذا؟ لأن العبادة ذكر الله مع المجتمعين تكون الرحمة كبيرة من الله. Ditanyakan juga kenapa kalau perkumpulan ibadah mungkin itu zikir atau dan lain sebagainya kok apa itu mujtami'an min Allah تكون رحمة الله من الله كبيرة. Nah itu ditanyakan kenapa kalau ada perkumpulan zikir atau perkumpulan kebaikan lah kok Allah Ta'ala itu menurunkan rahmat di situ alasannya apa? Allah يقول قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. الله ينادينا في آخر المجلس. هذا مجلس النهاية معهد النهاية. نهاية المجلس ملك ينادي قوموا مغفور لكم. جائزة هدية. Maka diceritakan oleh Habib
nanti sebelum kita itu berpisah dari sini, maka seakan-akan itu ada malaikat yang mengatakan berdirilah kalian semua, maka kamu akan diampuni dosamu. Hasil hadiah ghufran adz-dzunub. Nah, itu hadiahnya itu salah satunya adalah diampuni dosa-dosa. Wa yubaddil sayyi'atana ila hasanat. Dan Allah Ta'ala mengganti kejelekan kita diganti dengan kebaikan. Hadza kalam Rasul alladzi la yakdzib, la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nah, ini adalah perkataan Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu yang diucapkan, yang dikatakan itu bukan dari kehendak nafsu, tapi dia itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Di akhir majlis natawajjah ila Allah biqulubina natawajjah ila Allah wa lana hajat ya arhamar rahimin ya rabbana lana hajat nuridaha an tuqda. Di akhir pertemuan kita ini nanti, maka kita itu bertawajuh kepada Allah atau sering-sering menghadapkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah apa permintaan kita kepada Allah. Allah yanzur ila qulubina wa yu'tiha. Allah Ta'ala akan melihat hati yang ada di dalam dada ini, dan Allah Ta'ala akan memberikan. Kullu wahid yatawajjah ila Allah biqalbihi yuwajjih qalbuhu ila Allah. Nah, saat ini jenengan atine dihadepno Allah Ta'ala kiambak sing ning jero ati sampean batin, sampean nenuwun Allah Ta'ala napa sing sampean suwun. Ya arhamar rahimin. Ya, amin. Ya Rabbana ya Karim, ya Khaliqna ya Mujidna min al-adam, توجهت إليك أيدي الضعفاء وأنت القوي فقونا يا قوي. توجهت أيدي الضعفاء إليك فقوها يا قوي. توجهت أيدي المساكين بين يديك وأنت الغني فاغننا. توجه الفقراء إليك ولهم حاجات فاقضي حاجاتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا رب العالمين بدل سيئاتنا إلى حسنات تامات موصلات. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأحسن منقلبنا. اللهم بارك في هذا المجلس وفي الحاضرين، وبارك في هذا المعهد وفي طلابه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا والحاضرين منتهانا الجنة. اللهم اجعل منتهانا الفردوس الأعلى. اجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا رب العالمين اجعل أرواحنا ممن ترتفع وتعلو فوق الرياح والسماوات العلا. اللهم اجعل أرواحنا من أرواح الصالحين. اللهم اقضي حاجاتنا يا رب العالمين. اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، اجعلنا من العلماء، اجعلنا من طلاب العلم، اجعلنا محبين للعلم، اجعلنا خدام لشرعك العظيم، اجعلنا محبوبين عند نبيك محمد يا رب العالمين.
أنت جمعتنا أحسن الظن بنا ونحن أهل المعاصي والذنوب. آمين آمين يا الله آمين. أحسن الظن بمن انتسب إلى نبيك، انتسب إلى آل نبيك. اللهم يا رب العالمين أنت الذي أمرتهم أن يحسنوا الظن بآل بيتك، اللهم أعطيهم على حسن ظنهم. وإن كنا نحن أهل المعاصي فأنت أهل الكرم والجود، جد علينا يا جواد، تكرم علينا يا الله، يا ربنا يا رحيم يا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اسعدنا دنيا وآخرة، واجعلنا من العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وحق اليقين. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك في أرزاقنا، وبارك في أولادنا، آمين الله. وبارك في طلابنا، اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اشملنا بالبركة، اجعل أعمارنا مصروفة فيما يقرب إليك، اجعلنا محبوبين عند نبيك محمد، احشرنا في زمرة سيدنا محمد، شرف أعيننا برؤية سيدنا محمد، وفقنا لزيارة قبر سيدنا محمد، وفقنا لحج بيت سيدنا، بحج بيتك الشريف وزيارة نبيك المحبوب. اللهم يا رب وإن كانت مطالبنا كبيرة فلا كبير عند كرمك الواسع، وأنت صاحب الخزائن الواسعة، أنت صاحب العطاء الكبير، خزائنك بالجود لا تنتهي، أمرك بين الكاف والنون، إذا قلت شيئا له كن فيكون. تكرم علينا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Niki sarinda ula sepunten sing kathah nggih menawi atur kula niki nek wonten sing kirang nggih sing alim mungkin tulung di napa niku dileresake. Soale kula niku tiyang Jawa tos bahasane kados ngoten cepete kepondel-pondel kula niki nggih. Wis alhamdulillah insyaallah nek wonten lupute nggih kula nyuwun ngapunten sing kathah nek terjemahane kirang pas nggih. Monggo sing napa niku paham nggih dipun leresake nggih. Saking kula sepunten sing kathah bilih teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tolong Mbah Mudin Kirwanto dibantu pesane salaman setunggal mungkin balik mulai nggih. Badhe niki ampun mantuk riyin ngopi, jajan, jagong. بحماك دمعي كم فاض الحزن ندى، ومداد أفقي كم أباح النجم سنا، وكأن دموع عيني كالجذع لما رأى، يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله، للقاك رسول الله. يا نبي السلام عليك، يا رسول الله، يا حبيب
شايل الله
شيء إلا شيء